اليوم نديرلكم 3e TP تاع زولوجي اللي هو فيليوم دي échinodermes. Échino معناتها épine et derme معناتها peau. Les caractères généraux تاع les échinodermes exclusivement marins نلقاوها بحرية et généralement benthiques معناتها نلقاوها في القاع كاع. Pourvu d'une symétrie radiaire شعاعي souvent pentamère معناتها عندها 5 rayons permet de distinguer 10 secteurs reliant la bouche à l'anus. عندها تاني 5 radius zone ambulacraire, 7 interradius zone interambulacraire. Certaines espèces ont une symétrie bilatérale secondaire تمثل الثنائي tegment rugueux épineux معناتها فيه الشوك hérissé de piquants ou renforcé de formations squelettiques internes تقدر تكون discontinue فيها des spécules ولا continue فيها des plaques d'origine dermique endosquelette dermique ولا نسموها test. دوكا نديرو لا systématique. عندنا deux sous-phylums, عندنا les palmatozoaires et éleutérozoaires. Palmatozoaires, palmato معناتها semelle et animal. C'est des échinodermes fixés, هايلي كيتفيكساو بلي راسين primitifs أصلية ولا قديمة. Larve fixée par un pédoncule. Pédoncule هو البيي تاعها ولا tige plus racine. Entourés par un cercle de bras, bouche et anus sont opposés au pédoncule. هايليك البرا anus bouche plus anus plus apex aboral. AB هي à l'opposé ou oral هي bouche. Détermine un plan de symétrie, plan crinoïdien. Palmatozoaires عندهم une seule classe اللي هي crinoïde. À l'état larvaire, ils sont pédonculés, les bras prolongements ventraux s'étendent en couronne autour de la bouche. هايليك لا بوش هادية كومبلي لا بوش وهنايا لانوس وهادوما هما لي بغا فيهم هاد الحاجات نسموها بينول. دوكا دوزيام سوفيليوم اللي هو éleutérozoaire échinoderme libre حر هكا يجو comprend la majorité des échinodermes, symétrie pentamérique, système ambulacraire et aquifère. Anus situé sur la face aborale, opposé à la bouche. عندنا 4 classes. Holothurides, astérides, ophiurides et échinides. La classe الأولى اللي هي les holothurides هما benthiques معناتها نلقاهم في لو فون القاع. Parfois sédentaires, rarement pélagiques. Vermiformes à corps mou. Pentazonales. Squelette diffus avec des spicules calcaires de taille et forme variées. Critères de détermination. Hamlik, عندنا l'anus منا. هذا un tentacule entoure la bouche. هادوما اللي راكم تشوفوهم هنايا c'est des podia. هاد l'espèce اسمه Cucumaria frondosa. دوكا la classe deuxième شنو هي c'est les astérides. Astère étoile وهادية forme. C'est des carnivores de forme pentagonale à 5 bras, face aborale pourvue de piquants. Présence de pédiculaires, le rôle تاعهم هو nettoyage et la défense autour de la bouche. نلقاو des pédiculaires دايرين بلا bouche. Présence de bronchies, الدور تاعهم هو respiration et excrétion. Présence de madréporites, plaque génitale unique. Présence d'un anus non fonctionnel. Porte 5 sillons ambulacraires, gouttière épinurale, pouvoir de régénération. في الفاس اورال نشوفوا لا بوش هنايا وفي الفاس ابورال نلقاو دي بيكون وهنايا نلقاو لانوس. هاد لي زاستيريد عندهم سو كلاس اللي هي او استيريد او معناتها فري عندها دو زوردر اللي هما فانيروزونيا اي كريبتوزونيا. فانيرو معناتها فيزيبل زونيا معناتها سانتور. باش يتميزو هادوما برا ابلاتي هامليك جايين قبالة و كريبتوزونيا كريبتو معناتها كاشي برا اروندي شوفوا كش راهم معوجين. هاد ليسباس اسمو استروبيكتين
هاد l'espace اسمه Martasterias glacialis. La classe 3e اللي هي Ophiuridae. Ophiure معناتها serpent ou ridé معناتها queue. Pourvu de 5 bras longs et grêles qui fonctionnent par réputation. Dépourvus de gouttières épéneurales, leur corps disque central porte parfois des piquants, plaques médréporiques ventrales et forment l'hydrospore. L'anus est absent, excrétion et respiration assurées par les branchies. On a 2 sous-classes, les huma Ophiure vrai et Euryale. نشوفوا هنايا في الفاس اورال عندنا هاد الاسباس فيه دي فيرتبر ديسك سنترال هدايا اي بوش هي في الوسط. في الفاس ابورال ما عندناش لانوس. هاد الاسباس اسمه اوفيورا لاسيرتوزا. لا 4e كلاس اللي هي الاخرى سي لي زيكينيدي. عندهم كور hémisphérique, squelette interne ou la teste, ensemble des plaques minéralisées, teste pourvu de piquants, plus des pédicellères, plus sphéridés, c'est l'organe d'équilibration. La systématique des échinidés, on a 2 sous-classes, les huma l'oursin régulier et l'oursin irrégulier. On a une symétrie pentamérique, corps globuleux, pôle oral, la bouche, pôle aboral اللي هو l'anus. قسم 2 ordres اللي هما anarodon et styrodon. هدايا عنده une plaque anale petite et nombreuse, anus excentrique. Par contre, les styrodons عنده 4 plaques anales identiques قاعد يتشابهوا, anus central. دوكا ندوزو l'oursin irrégulier. عنده un test en forme de cœur على شكل قلب. À la symétrie pentaradiaire se substitue une symétrie bilatérale plan de Loven. L'espèce هذا اسمه Spatangus. عنده une bouche هنايا, l'anus جاي من تحت, zone ambulacraire هادوما.